encuentren bien. Hope everybody is okay. Et bienvenue sur votre chaîne où vous trouverez des recettes faciles, rapides, deliciosas et surtout très saines. Y bienvenidos a este su canal en donde encontrarán recetas fáciles, rápidas, deliciosas y sobre todo saludables. Welcome back, guys, to your cooking channel, and La Cuisine One, of course, famous for delicious, healthy and easy recipes. Et aujourd'hui nous allons réaliser des tartares de betterave, saumon et avocat. Y hoy vamos a realizar dos entradas o entrantes de remolacha, salmón y aguacate. Today, Chef Anna will show us how she will prepare a delicious beet, Oui. avocado and salmon tartar. And now we are looking good.
Avocat et Saumon. Aquí están la deliciosa entrante de remolacha, aguacate y salmón. Son muy nutritivas y muy saludables. Before all, Oui. healthy, Oui. and couples of minutes only for your health. You see, a wonderful, delicious tartar. You have salmon decoration, okay? Then beets, then avocado, and we will taste it now for you. C'est un délice, hein? Está riquísima, riquísima. Le mélange de saveurs, c'est excellent, c'est exquis. La mezcla de sabor es riquísima, deliciosa. Es un entrante muy fácil de realizar, nutritiva, saludable, ideal para la fiesta navideña que se acercan o para cualquier momento del año. Están riquísimas, riquísimas. Just delicious, believe me, right? Pour la vinaigrette, on va vous laisser le lien en dessous de cette vidéo. Para la vinagreta que utilicé, les dejaré el enlace debajo del video. Now for the vinaigrette, Ouais. you will find below the video a link that will take you to how to do that vinaigrette. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si este video te ha sido útil, dale me gusta, compártelo, comentas y nos vemos en una próxima receta. Hope you like that recipe, so nice, so delicious, so healthy. Oui, très healthy. Very healthy. And now, Au revoir.